क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार आ रहा है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। इस वक्त हम सियालकोट के इलाके हेड मिराला ब्रिज पर मौजूद हैं। यहाँ पर जुल्म की एक ऐसी दास्तान हुई है कि जिस दास्तान को देखने के बाद यहाँ का पूरा इलाका आहों और आंसुओं में डूब गया। सरजद होने वाला जुर्म का एक नाकाबिले यकीन वाकया। क्या टारगेट किलिंग है क्या है? दिन दिहाड़ में ये सब क्यों हुआ? मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये टेरिटरी हमें यही चाहिए थी जी बिल्कुल ऐसा ही। और इसी टेरिटरी के ऊपर हमारा सारा काम है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो आपने कहा था ना लोकेट करने को और उसकी जो डिटेल्स वगैरह निकालने को, ये पूरा एरिया वो है और इसको कम्प्लीटली वांटेड भी किया जा रहा है और इसके अतराफ में जितने भी मुल्जिमान हैं उनकी भी डिटेल्स निकाल दी गई हैं। हम इसी टेरिटरी पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम किया तुमने कि इन सारी डिटेल्स को यकजा किया है। वेल डन, गुड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 309। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये जराइम रहे 873। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के नाते मंजर पर उभरने वाले केसेस हैं 21। चोरी, डिक्वाइटी और रॉबरी में रिपोर्ट होने वाले मामला पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 9363। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और नाजरीन, इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो पंजाब के इलाके सियालकोट से है। सियालकोट में होने वाला एक ऐसा दर्दंगेज वाकया, एक ऐसी दिल हिला देने वाली दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हम खुद, हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि जराइम पेशा नासिर आखिर किस मोड़ तक जा पहुंचे हैं। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि जुल्म व बर्बरियत इन जराइम पेशा नासिर के हाथों किस तरह सरजद हो रही है। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते नाजरीन, हम आपको गाहे बगाहे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहां होने वाली जराइम की वारदातों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी अवामुन्नास आगाह रहे कि कहां, किस मकाम पर, किस जगह कौन से जराइम जन्म ले रहे हैं। यानी जहां जराइम पेशा नासिर की मजबूम कार्रवाइयां मंजर पर उभरती हैं, हम अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचते हैं ताकि अंदाज़ा तो हो सके, तहकीक तफ्तीश की जा सके कि आखिर वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर दनदनाते घूम रहे हैं।
अम्मा जी हौसले से बताएं, हौसले से। हौसला कैसे करूं मैं? अम्मा जी आपके साथ इंसाफ हो जाएगा। इंसानों के लिए सुहाने रूह बनी हुई हैं, आप बताएं क्या हुआ है? तो दूसरी जानिब कानून के एहलकारों के लिए अज़ाब जान। I am putting all my resources. We have to nab him. और ऐसे ही वाक़यात, ऐसे ही मामलात को हम आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप सबको इस बात की आगाही रहे कि जराइम पेशा नासर कब, कहाँ, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद हो पाते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम सियालकोट के इलाके हेड मिराला ब्रिज पर मौजूद हैं। हेड मिराला ब्रिज सियालकोट की पहचान भी है और हम यहाँ हेड मिराला ब्रिज के जानिब आए इसलिए हैं कि पुलिस स्टेशन हेड मिराला में इनकी हुदूद में एक ऐसा अंदोनाक वाक़या सरज़द हुआ है कि जिस वाक़े की कवरेज करना इंतहाई ज़रूरी था। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को हम कैसे बताते कि यहाँ हुआ क्या है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर जुल्म की एक ऐसी दास्तान हुई है कि जिस दास्तान को देखने के बाद यहाँ का पूरा इलाका आहों और आंसुओं में डूब गया। और नाज़रीन, ये सारा जो वक़ुआ है ये हेड मिराला पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरज़द हुआ और इसकी हुदूद में सरज़द होने की बिना पर हम यहाँ हेड मिराला पहुँच गए। नाज़रीन मोहतरम, हेड मिराला ये ब्रिज का मैप है, जिस मैप में ये वाज़े दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान से, इंडिया से ये पानी यहाँ पर ट्रेवल करता हुआ आता है और यहाँ पर दरिया चनाब में मर्ज हो जाता है। आज के इस एपिसोड में हम दिखाना ये चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि आखिर न कोई दुश्मनी, न कोई दोस्ती, कोई ऐसे हालात, वाक़यात, मोरगात नहीं, उसके बावजूद एक मासूम बच्चा मौत की तस्वीर बना दिया गया। कि एक ढलती से पहर का मंजर, इस महल्ले में सब कुछ यूं ही जारी था, सब कुछ यही जारी रहा। और इसके बाद यूं ही बेखता बेकसूर 20 साला रिजवान को मौत के हवाले करना शुरू कर दिया और आखिरकार इस बेचारे की आती जाती सांसों की डोर को तोड़ कर रख दिया। फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या हुआ।
اور اس کے بعد کسی نے فوری طور پر پولیس کنٹرول تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ ناظرین، یہاں موجود تمام افراد حیران و پریشان تھے کہ آخر دن دہاڑے یہ سب کیسے ہو گیا۔ علاقہ پولیس یہاں پہنچنے کے بعد حیران و پریشان تھی کہ آخر کہاں، کس جگہ، کس موقع پر کیا ہوا ہے۔ ناظرین، لوگوں نے گزرا احوال قانون کے اہلکاروں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ گھر محلے علاقے کے ایک ایک فرد سے بیان لیا جاتا رہا۔ کب یہ؟ اچھا، ہاں، تو کیا ایج کیا ہے اس کی؟ 22-25 سال۔ چوک ہے 15-16 کا منٹ ہو گیا ہے، وہاں پر 7-8 لوگوں نے اندھا دھند فائر کر کے ایک نامی 10ویں کلاس کا بچہ ہے اس کو قتل کر دیا اور ایک مضروب ہے۔ کیا ٹارگٹ کلنگ ہے کیا ہے؟ اوکے، میں ابھی فوراً ڈی ایس پی صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں اور پی ایف ایس اے کو بھی بھجوا رہا ہوں، سی آئی سے ٹیم بھی آ جاتی ہے۔ تو کسی نے سنا گن شاٹ؟ اوکے، 15 کی کال تھی اور اس نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا ہے، بلڈ ہے ادھر۔ آپ فوراً کرائم سین کو پرزرو کروائیے، میں ڈی ایس پی سٹی کو بھی بھیج رہا ہوں، پی ایف ایس اے کی گاڑی بھی بھجوا رہا ہوں۔ کرائم سین کو پرزرو کریں اور سی آئی اے کی ٹیمز جو ہیں وہ آ کے کیمراز کو بھی چیک کرتی ہیں۔ اس کی فارورڈ ٹریکنگ اور بیک ٹریکنگ دونوں کرنی ہے۔ سر زمین حکم ہوتی ہے سر، 24 گھنٹے سے پہلے مجھے پکڑیں گے انشاءاللہ سر۔ سر یہ یتیم بچہ تھا۔ ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹریس ہو جائے گا اور میں ٹیمز کو سارے ایکٹیویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا ایسا ہے کہ یار وہ کینٹ میں نا ڈیڈ باڈی ملی ہے، بچے کی عمر ہے 20 سے 25 سال کے قریب، سر پہ فائر لگا ہے، تو ڈی ایس پی سٹی کو کہا کہ وہاں پہ فوراً بھجوانا ہے، میری بات بھی کروا دیں، باقی یہ پی ایف ایس اے کو میں اطلاع دے رہا ہوں۔ نجم صاحب، ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، 20 سے 25 سال کی عمر ہے، صبح کا ٹائم ہے، سر پہ گولی ماری گئی ہے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، ابھی ہمیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ بچہ کون ہے، لیکن اس نے یہ جو ہے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو دیکھ لیں کہیں ٹارگٹ کلنگ نہ ہو، میں فوراً آئیڈینٹیفائی کروا رہا ہوں، پی ایف ایس اے کو فوراً بلوا لیجئے، کرائم سین پرزرو کرانا ہے، ڈی ایس پی سٹی کو بھجوا رہا ہوں، سی آئی اے کی ٹیم سے میں رابطہ کر لیتا ہوں، یا تمام میں اوپر جاتا ہوں تو ان کو کیمراز کو ریڈی کرائیے، میں اس کو خود دیکھتا ہوں پلیز۔ ہمیں موقع دیں، ملزموں کو ہم آپ کے چوک میں ہی آپ کے سامنے کریں گے اور انشاءاللہ صاحب نکل جائے، باہر نکل جائے، انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ادھر۔ گاڑی میں بیٹھیں گے سر، گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑے سے آگے چلیں گے بس، باقی مجھے گھر کا تھوڑا سا کام ہے، جلدی بیٹھیں۔
CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये एपिसोड नाजरीन अभी जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला रुका था, वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं CMW। और इसके बाद यूं ही बेखता बेकसूर 20 साल रिजवान को मौत के हवाले करना शुरू कर दिया। फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या हुआ। कब ये अच्छा हाँ, तो क्या एज क्या है इसकी? 22-25 साल। चौक है, इलाका थाने से 15-16 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 7-8 लोगों ने अंधाधुंध फायर करके एक नामी 10वीं क्लास का बच्चा है उसको कत्ल कर दिया और एक मजरूब है। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। नाज़रीन, अहवाल ये है कि ये वक़ुआ सरज़द हुआ क्यों है, इसके हालात वाक़यात महरक़ात क्या हैं। तो जब हालात वाक़यात महरक़ात की आप इन्वेस्टिगेशंस में जाते हैं तो समझ में ये आता है कि कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसके बुनियाद पर एक बच्चा कत्ल हो जाता। ये आज के इस माशरे की वहशत अंगेज़ी है, ये जुनून है, ये अपने आप को हर एक पर हावी दिखाने की कोशिश है, जिसकी बुनियाद पर मौत के ये तमाशे रोज़ रचाए जा रहे हैं। ये मेरी छोटी सी बच्ची कहती है मेरे चांद के पास जाना है, मामा मैंने भी मरना है, मैंने उसके पास जाना है। उसकी कब्र पर जाती है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारा मासूम बच्चा मार दिया। बच्चों की नानी हो कि हनु इंसाफ चाहिए। बच्चे पूरा लेके मां इत्थे आ गए सी, उन्हें पाले ने बड़े वक्तां नाल। बच्चे जवान होए ने, उन्हां कड़ी नहीं लाई आके उन्हां घेरा पा के बच्चे मार दित्ते ने। मां रोंदी रही है, मां नूं धक्के मारे ने। मां माफिया मांगदी है, अल्लाह दा वास्ता मेरे बच्चे छड़ दिओ, मेरे बच्चे छड़ दिओ, मैनूं मार दिओ। उन्हां नहीं मां नूं ठुड्डे मारे ने, नाले गाली दित्तियां ने, उन्हां बड़ी ज्यादती कीती है। हनु इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चा मैं कड़ी लिया के वक्त नाल पाले। ना काम होने मेरे बच्चे जवान होने ते मैं ना वक्तां दे विच फेर पैना। मेरे बच्चों नूं घेरा पा दिया, मेरे बच्चों नूं घेरा पा दिया। उन्हां कोल पिस्तौल, मेरे बच्चे बिल्कुल हाली, मेरे बच्चों कोल कुछ ना। मेरे बच्चे घर गए ने, हाय अंदर बढ़ गए ने। एक छत गया, वो छत दूसरे दे सायां दे जाके सलीमरां दे छत ते उन्हां दरवाजा खोलिया ना आके आखे दरवाजे बंद कर लो, सारे महल्ले नूं दरवाजे लोग बंद कर ले ने। उन्हां दा दरवाजा खुला है, वो क्यों खुला है? उस दरवाजे अंदर उन्हां दे जाके बग्गे चाका वाला मुंडा जो ओदा नां की उसने जाके कासम पट्टी उसने जाके फैल मारा है, छाती चढ़ के मसाया नाल बिलाल भी है, बिलाल ने फैल मारे है। मेरे बच्चे दोनों लगे ने, एक मेरा बच्चा ते मेरे चांद नूं लग गया है, मेरा चांद मुक गया है, दूसरे नूं सर विच लगा है। हाय मैं की करा, मैं बच्चों नूं छुपानी आ। मेरे बच्चों दा इंसाफ मुझे चाहिए।
ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਉ ਸਾਇਆਂ ਦੇ ਛੱਤ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ वो आए ने आके तो उन्हें फायरिंग शुरू कर दी है वो छत ते चढ़ के उन्होंने बूहा लाया तो छत ते चढ़ गया कोई बंदा नेड़े नहीं लगा उतरा कोई साडे नेड़े नहीं आया बिल्कुल आह बुढ़िया ने चुक के गड्डी दे विच पाया एक बच्चा सी मेरा या मैं बुढ़ा बंदा मैं इन्ने जवा ही नहीं सा ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ 10-12 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਬਚਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥੇ ਟੁਰਾਈ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫੀਸਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਰਾਇਮ ਰੁਕੇਗਾ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इल्तिजा करता हूँ चीफ़ जस्टिस से इल्तिजा करता हूँ आर्मी चीफ़ से करता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है उनकी माँ को और हमें इंसाफ दिया जाए इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है हमारे घर में आकर हमारे बच्चों को मारा है 10 से 15 लोग थे जिन्होंने हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म किया है इतना जुल्म किया है कि हम बता नहीं सकते और हमें इंसाफ चाहिए बस हम आपसे यही इल्तिजा करते हैं कि इनको फांसी दी जाए और इस मांग के कलेजे को ठंड पड़े इंसाफ चाहिए इनके आज तक किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है तो पुलिस को 15 पे कॉल की है वो मौके पर आई है कोई मोहल्लेदार नज़दीक नहीं हुआ पुलिस ने बहुत अच्छा आके कॉपरेट किया है आके हमारे बच्चों को उठा के अस्पताल तक ले गए हैं इंशाल्लाह उम्मीद है हमें आगे पुलिस अच्छा इंसाफ मिलेगा यार आज़म गिरफन अदनान साहब अमजद साहब चक चौ में कत्ल हो गया बंदे 2 बंदे को फायर लग गए हैं और छोटा सा गांव है और उन्होंने कत्ल किया है कासम भट्टी ने अरसलान ने और सेल ने ये 5-6 लोग हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है तो यार अपने अपने इन्फार्मर को एक्टिव करें तो ये बताएं कि कौन हो सकता है कहाँ मिल सकते हैं ये क्योंकि कासम भट्टी बगीचा का रहने वाला है अरसलान भी बगीचा का रहने वाला है और जो है सेल उन्हीं में चौड़े का है और जो है बिलाल वो चक चौक है और जो है एक शफीक और शिका भट्टी उन्हीं में चौड़े का है अहमद और बाबा जो है वो चेले का है अब ये बताएं आप सब लोग आप कब के थाना में तैनात हैं आप 6-7 माह हो गए आपको भी 7-8 माह हो गए हैं आपको ये बात आप सर बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं कि ये बुआ करने के बाद गुजरात की तरफ गए हैं सही है मैंने इलाके से पता करवाया मुखबर भी जो है ना वो मैंने मुकर्रर किए हैं इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी गिरफ्तार होंगे और ये बुआ करने के बाद पता चला कि गुजरात की तरफ गए हैं जी दरान साहब आपका क्या माइंड है पुलिस स्टेशन में इलाका SHO अपने मातहत अमले से होने वाले इस वक़ूए की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और हर एक की निगाहें मरकूज थीं उन कातिलों पर कि जिन्होंने मौत के घाट उतार दिया आखिर वो कहाँ हैं
صاحب نے جی جی نعیم صاحب جی جی امتیاز بیگ ہے نام اس کا, امتیاز بیگ کا نام جو ہے زین ہے, اور یہ جو ماموں ہیں اس کے قاسم بٹی کے اور سلام بٹی کے ماموں ہیں, اور یہ گاؤ سگر ہے سر, بالکل یہی ہیں, بالکل یہی ہیں سر. سر تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ اگر تمہارے سامنے ہے تو بالکل ان کو لک آفٹر کرو. ہم نکلنے لگے ادھر سے. یہ بالکل ایک عمریں جو ہیں 20-25 سال کی عمریں ہیں اور کا درمیانے ہیں, بالکل سر یہی ہیں, نہیں یہی ہیں. ان کے بعد نظر رکھو, ہم نکلنے لگے ہیں, ہم آپ کے پاس 10-15 منٹ تک آئے, بالکل ان کو ریڈی موو آپ ریڈی ہیں. آپ پریشان ہو, ہم آ جاتے ہیں, بالکل پریشان نہیں ہونا. اس پر نظر رکھو اور اس کو ٹچ نہیں کرنا, ہم آئیں گے تو خود پکڑیں گے. اوکے 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 اوکے. ریڈی کرو, اسلحہ لے, وہ اسلحہ لو نال, پراپر بل پروف جیکٹ لو, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اسلحہ ہو. ٹھیک ہے, اٹھو جلدی کرو. CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ, یہ ایپیسوڈ ناظرین ابھی جاری و ساری ہے. ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. کرمنلز موسٹ وانٹیڈ, کرمنلز موسٹ وانٹیڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر اپنے آغاز میں آ گیا. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے جہاں ہمارا اور آپ کا سلسلہ رکا تھا, ایک بار پھر وہیں سے ملاحظہ کیجیے. CMW انہوں نے موت کے حوالے کرنا شروع کر دیا. میرا جان بدل ایسا کرنا کیا تم نے, میری بھیا تھی اور دادی کے نام مارے ہڑے یتیم نے. کب یہ اچھا ہاں, تو کیا ایج کیا ہے اس کی؟ 22-25 سال. چوک ہے 15-16 کا مزدور ہے, وہاں پر 7-8 لوگوں نے اندھا دھند فائر کر کے ایک نامی 10ویں کلاس کا بچہ ہے اس کو قتل کر دیا اور ایک مضروب ہے. میں انہوں نے بڑا کیا ہے, میرے بچے میں چھوٹے چھوٹے پالے جی, اللہ دا واسطہ جی میرے بچے نہ مارے, میرے بچے یتیم جی, میں جی ہاتھ بننے نے نبیاں پاکاں دے واسطے پائے, اللہ دا پائے. میری انہاں کوئی نہیں سنی, میری نہیں سنی. سایاں دے چھت چڑھ کے جا کے پھیل مار کے میرے پتر نوں مار چھڑیا, میرے بچیاں نوں ماریا. وہ آئے نے آ کے تو انہیں فائرنگ شروع کر دیتی ہے. وہ چھت تے چڑھ کے انہوں نے بوا لایا تو چھت تے چڑھ گیا. کوئی بندہ نیڑے نہیں لگا پترا, کوئی ساڈے نیڑے نہیں آیا. بالکل آہ بڑھیاں نے چک کے گڈی دے وچ پایا. ایک بچہ سی میرا, یا میں بڑھا بندہ, میں اننے جوا ہی نہیں سا. یہ تھوڑا جہا جھگڑا ہویا پہلاں, اس تو بعد ختم ہو گیا. اس تو بعد انہاں منڈیاں نوں فون کر کے منڈے بلائے نے, 10-12 منڈے آ گئے نے, سارے کو پستول نے. آ کے انہاں دے گھر نوں انہاں 4 چفیریوں گھیر لیا. صاحب نے جی جی نعیم صاحب جی جی امتیاز بیگ ہے نام اس کا, امتیاز بیگ کا نام جو ہے زین ہے, اور یہ جو ماموں ہیں اس کے قاسم بٹی اور سلام بٹی کے ماموں ہیں, اور یہ گاؤ سگر ہے سر, بالکل یہی ہیں, بالکل یہی ہیں سر. سر تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں,
ये अगर तुम्हारे सामने है तो बिल्कुल इनको लुक आफ्टर करो, हम निकलने लगे इधर से। ये बिल्कुल एक उम्रें जो हैं 20-25 साल की उम्रें हैं और का दरमियाने हैं, बिल्कुल सर यही हैं, नहीं यही हैं, इनके ऊपर नज़र रखो, हम निकलने लगे हैं, हम निकलने लगे हैं। हम आपके पास 10-15 मिनट तक आए, बिल्कुल इनको रेडी, मुँह आप रेडी हैं, आप परेशान हो हम आ जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, इस पर नज़र रखो और इसको टच नहीं करना, हम आएंगे तो खुद पकड़ेंगे। ओके 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 ओके। रेडी करो, असला ले वो, असला लो, नाल प्रॉपर बुल प्रूफ जैकेट लो, क्योंकि हो सकता है उनके पास लाओ, ठीक है। उठो 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 जल्दी करो। बिल्कुल अलर्ट रहना है, बंदे नसर नहीं चाहिए, 100% पता है बंदे इतने ने। इस इलाके में जुर्म की वारदातों को परवान चढ़ाने वाले जराइम पेशा नासिर ये समझ बैठे कि अब वो किसी के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। मुल्जिमान की यही सोच उनके अंजाम की पहली सीढ़ी होती है। किधर भाग रहे थे? किधर भाग रहे थे? क्यों कर रहे थे? पुलिस की समझ नहीं आ रही है? वो क्यों किसी तीन बच्चा मारा रे? क्यों न संडे हो? की ना तेरा? हैं किधर रहना है? क्यों मारा बच्चा? क्यों न संडे हो? हैं बता मुझे किधर है? हैं की ना तेरा? हैं बाबा की ना बाबा बंदे किधर है दूसरे? यार दूसरे ले चलो नाल हैं नाल चलो ले जन्ने असला को ऐसी असला नो ले नाजरीन, तमाम तर बिखरे मामलात के बावजूद ये एहलकार जेर हिरासत मुल्जिम को हमराह लेकर रवाना होने लगे। क्यों मारे नु हैं एक मजलूम बच्चे नु क्यों मारे थे यतीम बच्चे नु हैं इसकी तरफ देखें इधर क्यों मारे और कातलो इंशाल्लाह तो सजाए मौत होएगी सजाए मौत चलो चलो बहुत गड्डी चलो चलो
تھانہ ہیڈ مرالہ ضلع سیالکوٹ ہمیں ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی بابت ملتی ہے جس میں نوجوان لڑکے ایک گھر کے سامنے جا کے فائرنگ کر رہے ہیں اور چاند نامی سٹوڈنٹ جس نے ابھی حال ہی میں میٹرک کا امتحان دیا ہے وہ شدید زخمی ہے. بچہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہسپتال میں داخل ہوتا ہے. بچے کی والدہ گھروں میں برتن دھونے والی ایک خاتون ہے. بچہ یتیم ہے. میرا بچے کی والدہ سے رابطہ ہوتا ہے. وہ انتہائی کربناک صورتحال بتاتی ہے کہ کس طرح سے ان لڑکوں نے ایک معمولی لڑائی کو اتنا شدید صورتحال میں بنایا اور اس کے گھر کے باہر حملہ کیا. ہم فوراً سے پہلے ٹیمز بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر 4 نامزد ملزمان اور 3 نامعلوم انہوں نے نامینیٹ کیے ہوتے ہیں. تمام ٹیکنیکل ڈیٹا لیا جاتا ہے. پہلے پہل ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن 2 ملزمان قاسم اور اس کا ساتھی جو مین ملزم ہیں وہ ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ ملک سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو ناممکن بنا دیتے ہیں. الحمدللہ تمام 7 کے 7 ملزمان نہ صرف ٹیکنیکل ڈاٹا کی موجودگی سے بلکہ ناقابل تردید شواہد کی مدد سے ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک مظلوم ماں کو اور ایک یتیم بچے کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے مکمل انصاف دلائیں گے. تھانہ ہیڈ مرالہ کے SHO اور DSP صدر تمام تعریف کے مستحق ہیں. زید دیکھا تم نے ظلم و بربریت کا انجام کیا ہوا. میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ بربریت اور ظلم تشدد جو ہے نا ایک دن کھل کر سامنے ضرور آتا ہے اور جرم چھپتا نہیں ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آشکار ضرور ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ ظلم و بربریت کے انتہا کس موڑ تک جا پہنچی. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے صرف تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میں کہ اگر ایسے ظلم ایسے مظالم آپ کی نگاہوں میں کہیں بھی آشکار ہوتے ہیں نظر آتے ہیں تو آپ کو فوری طور پر قانون سے رابطہ کرنا چاہیے. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے تمام معزز خواتین و حضرات سے ایک بار پھر یہ ضرور کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.